اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیک السلام آقا، خوبم ممنون. حال شما چطور است؟ منم خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ بله من خوبم آقا. شب شما بخیر. بله آقا. شب شما بخیر. تو آپ کہیے بھلے شب شما ہم بخیر. شب شما ہم بخیر. جی جب گڈ مارننگ بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صبح شما بخیر. تو جواب میں بولتے ہیں شب شما ہم بخیر. بخیر ہم لگا دیتے ہیں یعنی بھی. جیسے کہتے ہیں نا گڈ مارننگ تو کہتے ہیں یو ٹو ٹی ڈبل ٹو جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ہم، یعنی آپ کو بھی. وہ صبح شما بخیر، آپ کی صبح اچھی ہو تو آپ کہیے صبح شما ہم بخیر، آپ کی بھی صبح اچھی ہو. ایسے جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں عصر شما بخیر. عصر شما بخیر تو جواب کہتے ہیں عصر شما ہم بخیر. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلے آقا. صبح میں جب انسان صبح میں ملتا ہے تو گڈ مارننگ صبح میں فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ صبح شما بخیر. صبح شما بخیر تو اس کا جواب کیا کہیں گے؟ شب شما ہم بخیر. ہم لگا دیں گے، ہم یعنی ٹو یعنی آپ کو بھی، ہم یعنی بھی آپ کو، آپ کی صبح بھی اچھی ہو. شام کے ٹائم اگر کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عصر شما بخیر. عصر شما بخیر تو جواب میں کیا کہیں گے؟ عصر شما ہم بخیر. ایسے اب رات ہے تو شب شما بخیر تو جواب دیں گے شب شما ہم بخیر. خوب. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم آقا. شام چه خوردی شما؟ من شام بریانی خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه آقا. خوب. شما بفرمایید، خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما بله انار خوردی؟ بله من انار خوردم. انار برای چیست؟ انار برای خوردن است. این صدای زودپزه؟ این صدای زودپزه؟ این صدای زودپز کوکر کی آواز ہے؟ بله آقا. زودپز لکھوا چکا ہوں کیا ہے؟ زودپز. زود یعنی جلدی، پز یعنی پکنا. زودپز یعنی کوکر، پریشر کوکر. زودپز پے کو پھا بول دیتے ہیں وہ. زودپز یعنی کوکر. زودپز یعنی کوکر. بله کوکر آقا. خیلی خوب. خب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم آقا. بله. شما کجا درس میخوانی؟ شما کجا درس میخوانی؟ من بله. شما کجا درس میخوانی؟ شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم آقا. بله. خب شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. خیلی خوب. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم آقا. خیلی خوب. خب آقای مطهر سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ من هم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ الحمدلله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها هم خوبن ممنون. شب شما بخیر. الحمدلله. نہ کہتے شما شب شما بخیر، جواب میں کہیں گے شب شما ہم بخیر. جب ہم دیکھیں زودپز ایک لفظ بیچ میں آ گیا تھا ابھی. زودپز یعنی کوکر. زودپز یعنی پریشر کوکر، کھانا جو بنتا ہے نا. زودپز کوکر. این زودپز است. اب زودپز آپ جانتے ہیں کوکر والے. زودپز لکھ لیجئے تاکہ پھر اور چیز لکھیں. زودپز یعنی
कुकर, زود پاس یعنی کوکر. پاک کو نام بله آقا. خوب دیکھیں جیسے انگلش میں گڈ مارننگ ہوتا ہے, گڈ ایوننگ ہوتا ہے, گڈ نائٹ ہوتا ہے. جی بھلے فارسی میں کیسے بولیں گے, کیونکہ جب ملاقات کرتا ہے آدمی تو ہائے ہیلو کے بعد, سلام دعا کے بعد, ظاہر سی بات ہے کہ صبح کے ٹائم مل رہا ہے تو کیا کہے, دوپہر کے ٹائم مل رہا ہے تو کیا کہے, رات میں مل رہا ہے تو کیا کہے. تو جب ہم صبح میں کسی سے ملتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں, صبح شما, صبح شما بخیر. ایک منٹ, خوب صبح شما بخیر. صبح شما, صبح شما بخیر, صبح شما بخیر یعنی آپ کی صبح خیریت سے ہو. اگر لفظ کا ترجمہ کریں تو لفظ کا ترجمہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا, صبح شما, آپ کی صبح بخیر, خیریت کے ساتھ, آپ کی صبح خیریت کے ساتھ. یہ جو ہے وہ استعمال کس لیے ہوتا ہے, یہ استعمال ہوتا ہے گڈ مارننگ کے مقابلے. جیسے انگلش میں گڈ مارننگ, ایسے ہی صبح شما بخیر. تو اس کا جواب کیا جاتا ہے, جیسے آپ کسی جی جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ تو کیا کہے گا سامنے, یو ٹو, یعنی گڈ مارننگ یو ٹو, ٹو یعنی بھی, آپ کو بھی. تو کہیں گے صبح شما ہم, ہم یعنی بھی, اس ہم کے معنی ہے بھی. جو انگلش میں ٹو ہوتا ہے نا, ٹی ڈبل او, یہ اس کی جگہ پر ہوتا ہے, یہ ٹی ڈبل او ٹو. صبح شما بخیر تو کیا کہیں گے جواب میں, صبح شما ہم بخیر, صبح شما ہم بخیر. میں آپ سے ملا, میں نے آپ سے کہا صبح شما بخیر, تو آپ کیا کہیں گے, صبح شما ہم بخیر. ہم کے معنی ہے بھی. جی دیکھیے بس, صبح شما بخیر, آپ کی صبح خیریت سے ہو, تو آپ کہیں آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو. صبح شما بخیر, صبح شما ہم بخیر, یہ تو صبح میں. عصر شما بخیر, عصر شما بخیر یعنی شام کے وقت, شام جو ہوتی, گڈ ایوننگ. عصر شما بخیر تو کیا کہیں گے اس کے جواب میں, عصر شما ہم بخیر, عصر شما ہم بخیر. گڈ آفٹر نون. جی گڈ آفٹر نون, عصر شما بخیر والے, گڈ آفٹر نون. بھی, ہم یعنی بھی. آپ کہ عصر شما بخیر تو جواب میں کیا کہیں گے, عصر شما ہم بخیر, عصر شما ہم بخیر. آپ کی بھی شام دوپہر بعد کا وقت جو ہوتا ہے. تو صبح شما ہم بخیر تو ہم بولتے ہی تھے روز آپ سے پریکٹس, ٹھیک ہے. عصر شما بخیر, عصر شما ہم بخیر. یا ظہر کا وقت ہے تو ظہر شما بخیر, ظہر شما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب رات ہے جیسے, تو رات کو کیا کہیں گے, شب شما بخیر, شب شما بخیر. شب شما یعنی آپ کی رات خیریت سے ہو, شب شما بخیر, آپ کی رات خیریت سے ہو. تو جواب میں وہی ہم لگا دیجئے گا, شب شما ہم بخیر, شب شما ہم بخیر. شب شما بخیر تو کیا کہیں گے, شب شما ہم بخیر, شب شما ہم, شب شما ہم بخیر. ٹھیک ہے, یہ ہم کا مطلب سمجھ گئے نا آپ لوگ. بھلے آقا. شب شما, اب ابھی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کیا, میں نے کہا شب شما بخیر, تو آپ کو جواب دیجئے شب شما. طاہر صاحب شب شما ہم بخیر. خوب, شب شما بخیر, شب شما ہم بخیر. شب شما ہم بخیر. بله ممنون. پھر شب شما ہم, میں نے آپ سے کہا شب شما بخیر, تو آپ نے کیا کہا شب شما ہم بخیر, تو میں کہوں گا ممنون, تو آپ کہیں سلامت باشید. میں کہوں گا ممنون تو آپ کہیں سلامت باشید, یا آپ کہیں ممنون تو میں کہوں گا سلامت باشید, تو آپ کہیں زندہ باشید. کیونکہ سب یہ کہتے ہیں لکھنؤ میں تکلف بہت ہے, تکلفات, آئیے بیٹھیے, ارے واہ واہ آپ کا شکریہ, کھانا
نہیں، فارسی میں سب سے زیادہ تکلفات ہیں. دیکھیے آپ، میں نے کہا صبح شبہ بخیر، آپ نے کہا جی صبح شبہ ہم بخیر، تو اس پہ میں کیا کہوں گا ممنون، تو آپ کیا کہیں گے سلامت باشید، میں کہوں گا زندہ باشید. تو بس ایسے الفاظ ہیں. زندہ رہو، سلامت باشید سلامت رہو، زندہ باشید زندہ رہو. شب شما، شب شما بخیر، شب شما ہم بخیر. بخیر. زود پاس، زود پاس، زود پاس، کوکر. زود پاس یعنی زود یعنی جلدی، پاس یعنی پکانے والا، جلدی پکانے والا. زود پاس یعنی کوکر. زود پاس. صبح شما بخیر، صبح شما ہم بخیر. عصر شما بخیر، عصر شما ہم بخیر. شب شما، شب شما بخیر، شب شما ہم بخیر، شب شما ہم بخیر. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ آپ سب متوجہ ہوئے؟ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ بھلے آقا. صبح شما بخیر، صبح شما ہم بخیر. عصر شما بخیر، عصر شما. خوب سبھی کے سلام. خوب ہستی شما؟ ہستی سبھی کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما؟ بله. شب شما بخیر، شب شما بخیر. شب شما ہم بخیر. خوب ہستی سبھی کے؟ منم خوبم ممنون. خانواده منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. متوجه شدید شما؟ بله. زود پس کوکر. خوب. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. بله. نهار چه خوردی؟ نهار چه خوردی؟ من نهار حلیم. حلیم خوردم. من نهار حلیم خوردم. صبحانه چه خوردی؟ صبحانه من شیر و برید. بله. خوب شما پریشب چه خوردی؟ پریشب شام چه پریشب خوردی؟ من غذا خوردم. بله خیلی خوب. زهرا سلام. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوب هستی نیاز زهرا؟ بله من خوبم. شب شما بخیر. بله آقا. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. ممنون. کہیے سلامت باشید. شب شما. میں نے آپ نے کہا جی شب شما بخیر، میں نے کہا ممنون، تو آپ کہیے سلامت باشید. خوب شما شام خوردی؟ سلامت باشید. شما شام بله شام خوردی؟ خوردیم. خوردم. بله شام شام چه خوردی شما؟ شام دهی بری خوردم. خوب اشکالی نہیں. خوب کوئی بات نہ. جاؤ. من شام گوشت خوردم. گوشت قیمه خوردم. من گوشت قیمه خوردم. وعلیکم السلام. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شب شما هم بخیر. ببین شب پاک شد. بله شب اینجا شب پاک شد یعنی صاف ہو گئی، مٹ گئی. پاک کردن یعنی مٹانا. اینجا صبح و عصر هم اینجا پاک شد. بله اینجا خیلی خوب. بله زود پس یعنی کوکر. خوب داره. نیاز زهرا شما پریشب چه خوردی؟ پریشب شما چه خوردی؟ پریشب برنج خوردم. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ بله. بله خوشمزه بود. خوشمزه بود. خوشمزه بود یعنی ذائقه دار تھے، مزیدار، ذائقه دار تھے. خوشمزه بود برنج. بله خوشمزه، خیلی خوشمزه بود. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما سیب داری؟ بله من سیب دارم. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. بله. شما بفرمایید شما کجا درس میخوانی؟
بله شما کجا درس میخوانی؟ کهیه من بله درس میخوانم. نه کجا یعنی کہاں؟ شما کجا درس میخوانی؟ تو کهیه من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. امام حسن عسکری درس میخوانم. بله شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. بله سکینه سید سلام، خوب هستی شما؟ شما بله شب شما بخیر. شام خوردی شما؟ شما خوردی؟ بله من شام خوردم. شما بفرمایید شما دیشب شام چه خوردی؟ من دیشب گوشت خوردم. خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. امروز چند شنبه است؟ امروز چند شنبه است؟ سهشنبه. دیکھیں ایک آج نئی چیز سیکھ لیجیے آپ لوگ. سب وہ لوگ متوجہ ہیں؟ سب لوگ متوجہ ہیں؟ ہمیں شما متوجہ ہستید؟ نگاہ کنید. ہم نے 7 دنوں کے نام یاد کیے تھے، یاد ہے؟ مثلا یہاں سے شروع کیجئے. ایک سے یک شنبے، یک شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سه شنبے. جلدی جلدی میں جلدی جلدی میں یہ والے سین سے لکھ رہا ہوں. سه شنبے، چہار شنبے، چہار شنبے، پانچ شنبے، جمعے، پانچ شنبے، پانچ شنبے، جمعے. نہیں یہ ایسے کر کے لگتے ہیں. ایک شنبے، دو شنبے، سه شنبے. جی بولیے. جی سیٹرڈے، 4 شنبے. شنبے ممنون، ممنون سلامت باشید آقا. زنده باشید. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبے. یہ سیٹرڈے. تو ہم نے سنڈے سے کیوں شروع کیا؟ آسانی کے لیے. کیوں آسانی؟ آسانی یہ تھی، غلام علی آپ اوپر آ جائیے، مجھے یہاں جگہ دے دو. آسانی یہ تھی کہ یہ 2 سے 4 5 لگاتے چلے جائیے. ایک شنبے، دو شنبے، یا بلکہ شنبے اوپر ہی لکھ لیجیے. شنبے سے ہفتے سے شروع کریں کیونکہ آپ شنبہ یاد کر لیجیے. شنبے یعنی سیٹرڈے. شنبے کے آگے 1 2 سے 4 5 لگاتے چلے جائیے، لگاتار دن بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. شنبے یعنی سیٹرڈے، ایک شنبے یعنی سنڈے، دو شنبے یعنی منڈے، سه شنبے یعنی منگل ٹیوزڈے، 4 شنبے یعنی ویڈنسڈے، 5 شنبے یعنی تھرسڈے. اب آپ کو نئی چیز یہ سیکھنی ہے کہ ہم جیسے اردو میں پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے، کل کیا دن تھا، پرسوں کیا دن تھا، تو دنوں کے بارے میں کیسے سوال کیا جاتا ہے. دنوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے گا امروز چند شنبے است، سوال کیا ہوتا ہے؟ چند شنبے. چند شنبے کون سا شنبے ہے؟ یہ شنبے ہے، 2 والا ہے، 6 4 5. سوال ہوتا ہے کیسے؟ چند شنبے کے ذریعے سے. چند شنبے، چند شنبے، چند شنبے یعنی کون سا شنبے ہے؟ چند یعنی کون سا. تو اب آپ سے کیونکہ امروز دیروز تو آپ نے پڑھائی ہے، امروز دیروز پریروز، امروز فردا پس فردا. تو آپ سے کوئی پوچھے امروز چند شنبے است، امروز سهشنبه است. امروز سه شنبه است. کی گفته سه شنبه؟
امروز چهارشنبه است. امروز چندشنبه است. کیجیے پریکٹس کیجیے. امروز چندشنبه است. چهارشنبه است. امروز یعنی آج. چندشنبه است کون سا شنبه یعنی کون سا دن ہے؟ چہار شنبے. کون سا شنبے ہے؟ کون سا شنبے ہے؟ امروز تو کس سوال جو ہوتا ہے دنوں کے بارے میں کس لفظ کے ذریعے ہوتا ہے؟ چند شنبے کے ذریعے سے. چند 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 جو ہے وہ گنتی والی چیزوں کے لیے پوچھا جاتا ہے اکثر گنتی والوں کی. تو آپ کہیں گے یہاں گنتی ہے کہاں ہے؟ تو یہ گنتی ہے یہ 2 سے 4 5. امروز چند شنبه است. امروز چهار شنبه است. فردا چند شنبه است. کہاں؟ امروز چند شنبه است. آج کون سا شنبه ہے؟ امروز 4 شنبه ہے. امروز 4 شنبه است. امروز چند کی جگہ 4 بله 4 شنبه است. امروز 4 شنبه است. امروز چند شنبه است. امروز 4 شنبه است. دیکھیے آج کا تھا تو پریزنٹ تھا, آج کا تھا تو حال است استعمال ہوا. کل فردا چند شنبه است. فردا پنجشنبه است. فردا پنجشنبه است. پس فردا چند شنبه است. پس فردا جمعه است. تو یہاں تو ان میں تو است استعمال کر لیا, گزرے ہوئے میں است تھوڑے استعمال کریں گے کیونکہ ماضی ہے, وہ گزرا ہوا تو ماضی ہے, تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ماضی مطلق. بودن, بودن یعنی ہونا رہنا. بودن یعنی ہونا, بودن ہونا یا رہنا کے معنی میں. تو اب سوال ہوگا دیروز چند شنبه بود. دیروز بود یعنی تھا. دیروز چند شنبه بود. دیروز دوشنبه بود. بولیے بھائی بولیے, سمجھ نہیں آپ تو. دیروز چند شنبه بود. دیروز دوشنبه بود. امروز چند شنبه است. امروز چهار شنبه است. دیروز چند شنبه بود. دیروز دوشنبه بود. دیروز سه شنبه بود. امروز چند شنبه است. امروز چهار شنبه است. دیروز چند شنبه بود. دیروز سه شنبه بود. امروز چند شنبه است. امروز چهار شنبه است. دیروز چند شنبه بود. دیروز سه شنبه بود. پریروز چند شنبه بود. پریشور یک شنبه دو شنبه بود. یہ کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے امروز سے شنبے کے آگے لکھ دیا ہے. اب امروز, ایک منٹ, امروز, دیروز, فردا, امروز چند شنبه است. امروز چهار شنبه است. فردا چند شنبه است. فردا پنج شنبه است. پس فردا چند شنبه است. پس فردا جمعه است. عید فقیران, فقیروں کی, غریبوں کی عید. بله, پس فردا جمعه است.
امروز چهارشنبه است. فردا پنجشنبه است. پس فردا جمعه است. دیروز سه‌شنبه بود. پریروز دوشنبه بود. 7 دن میں سے 5 کا تو یہی ہو گیا. بھلے خوب. سوال کیسے ہوگا دنوں کے بارے میں؟ تو سمجھ میں آ گیا نہیں؟ چندشنبے ہو رہی ہے. چندشنبے ہو. کس کی اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ خوب. باقی سب کو جو اسکرین شو ہو رہی ہے. تو دن کے بارے میں کیسے سوال کیا جاتا ہے؟ چندشنبے است. اگر آج آنے والا کل اور آنے والا پرسوں ہے تو است، اور ورنہ بود. گزرے ہوئے کے لیے بود. امروز چندشنبه است. فردا چندشنبه است. پس فردا چندشنبه است. دیروز چندشنبه بود. پریروز چندشنبه بود. بله پریروز. اس سے اوپر امروز چندشنبه است. امروز چهارشنبه است. فردا چندشنبه است. فردا پنجشنبه است. پس فردا چندشنبه است. فردا جمعه است. دیروز چندشنبه بود. دیروز سه‌شنبه بود. پریروز چندشنبه بود. پریروز دوشنبه بود. پریروز دوشنبه بود. دیروز سه‌شنبه بود. امروز چهارشنبه است. فردا پنجشنبه است. پس فردا جمعه است. پریروز چندشنبه بود. پریروز دوشنبه بود. شما دیروز چه خوردی؟ دیروز سیب خوردم. شما پریروز چه خوردی؟ متوجه شدید همه شما؟ متوجه شدید؟ بله. دیکھیں میں نے اتنی دفعہ تکرار ایکسرسائز کرائی ہے، پریکٹس کرائی ہے. اب تھوڑی سی اب میں نے آپ کو انگلی پکڑ کے یہاں تک لایا. آپ تھوڑا سا میری انگلی چھوڑ کے خود چلنا سیکھے. میری انگلی سے گلا نہ پکڑنا میرا بس. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ تھوڑا سا ساتھ دیجئے. ایسے ہی ہم یہ راہ کمال تک طے کر لیں گے انشاءاللہ فارسی زبان. تو آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور بله خیلی ممنون. خیلی خوب. بله. خب امروز چندشنبه است. امروز چهارشنبه. کل کو آپ کے سلام دعا خیر خبر جو جس سے بھی لوں گا وہ یہ چیزیں بھی پوچھوں گا. مثلا دیروز چندشنبه بود. دیروز سه‌شنبه بود. بله کل سے مراد کل چھٹی ہے. کل سے مراد درسی کل ہوتا ہے. پس فردا. پس فردا چندشنبه است. پس فردا انشاءاللہ کلاس هست. بله. فردا پنجشنبه است. کلاس تعطیل است. بله. پریروز دیروز امروز فردا. یہ میں آپ کو پہلے پریکٹس کرا چکا تھا. اور دنوں کی بھی آپ کو پہلے پریکٹس کرا چکا تھا. آج صرف سوال پوچھنے کا طریقہ، دن پوچھنا کیسے دن پوچھا جاتا ہے. آپ کوئی پوچھے آپ سے امروز چندشنبه است. امروز چهارشنبه. دیروز چندشنبه بود. دیروز سه‌شنبه بود. پریروز چندشنبه بود. پریروز دوشنبه بود. فردا چندشنبه است. گزرا ہوا کا تو شاید ہی بہت کمی سے لوگ پوچھتے ہیں. زبان سیکھنے میں پوچھیں گے ورنہ اکثر یہی پوچھتے ہیں بھائی کل کیا دن ہے. فردا پنجشنبه است. فردا پنجشنبه است. فردا چندشنبه است. پس فردا چندشنبه است. متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ بله. سوال دنوں کے بارے میں کیسے کیا جاتا ہے پتہ لگ گیا؟ یا یہ تو تھا امروز فردا کے ذریعے.
یا آپ سے کوئی پوچھے شما چند شنبه مدرسه میروی یا چند شنبه بازار میروی؟ بازار میروی یعنی آپ کون سے شنبے کو بازار جاتی ہیں یا جاتے ہیں؟ شما چند شنبه بازار میروی؟ من ایک شنبه بازار میروم. نہیں یقین مت کیجیے گا، میں تو یہیں پیک رہتا ہوں 24 گھنٹے میں، نکلنے کا شوق ہی نہیں ہے. من یعنی جو اکثر من ایک شنبه بازار میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ بله اینها طلبه هستند دیگه، اینها جمعه میروند. کیوں؟ جمعے کی چھٹی ہے ان کی، باقی سب کی سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے دینی مدرسوں میں لہذا شما یک شنبه بازار میروی، اینها جمعه بازار میروند. شما بله آقای عادی شما چند شنبه بازار میروی؟ بله بگید آقا من همیشه در بازار هستم. بله شما چند شنبه بازار میروی؟ من سه شنبه. ظاہر سی بات ہے علاقے وائز بھی ہوتا ہے، بعض جو ہے مخصوص بازار جو ہے یو پی میں منگل بازار، بدھ بازار، کہیں سنڈے بازار، دہلی میں ہر طرح کا بازار ملے گا. بھلے امرا سے شنبے، ہمارے یہاں منگل بازار بہت بڑا لگتا ہے. بھلے من سے شنبے بازار میروم نوگاوا میں. من چهار شنبه بازار میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من هر روز بازار میروم. بله دیگه من پولدار هستم. بله من ثروتمند هستم. کہیے بھائی من ثروتمند هستم، من هر روز بازار میروم. کتنا بھی مالدار ہو تو من ہمیشہ بازار میروم، ہر روز بازار میروم، روزانہ جاتا ہوں. بھلے دیکھیں وہ بازار سے مطلب وہ بازار نہیں ہے، بازار سے مطلب خریداری کرنے. شما خوب کی هست مهویش فاطمه شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. من جمعه بازار میروم. خوب خیلی خوب احسن. خوب تحسین فاطمه شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم آقا. بله سکینه سیاد شما چند شنبه بازار میروی؟ من هر روز بازار میروم. خیلی خوب. عریبه فاطمه شما چند شنبه بازار میروی؟ کلثوم فاطمه شما چند شنبه بازار میروی؟ کلثوم فاطمه شما چند شنبه بازار میروی؟ هستی کلثوم فاطمه؟ راشدہ پروین شما چند شنبه بازار میروی؟ من چهار شنبه بازار میروم. بله آقای رضی اهل کلکتہ شما چند شنبه بازار میروی؟ آقای رضی سلام. من سلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. شما؟ من هم خوبم ممنون. شما چند شنبه شما بازار خوبی؟ میروی؟ من هم خوبم ممنون. شما چند شنبه بازار میروی؟ من سه شنبه بازار میروم. بله شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب نان و تخم مرغ خوردم. خیلی خوب. شما که دیگه بله خیلی خوب. شما آقای رضی اهل کلکتہ. خوب دیگه کی خواهش میکنم. سلامت باشید. ببین الان رضی دارس فارسی صحبت میکنه. بله خوب. آقای احتشام حسین سلام. خوب هستی شما؟ بله مشکلی نیست. محبا چقدر مثل بلبل صحبت میکنی. بله احتشام حسین. آقای احتشام حسین سلام. خوب هستی شما؟ فلک نجفی سلام. خوب هستی شما؟ هلو خوب هستی شما؟ بله خوب هستی شما؟ الحمدلله خیلی خوب آقا. آماده شما خوبن؟ نہیں آج آواز نہیں آ رہی ان کے مائک کی. الحمدلله خیلی خوب. خانه به شما چه خبر؟ خانه خوبن ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. بله شما چند شنبه بازار میروی؟ من یک شنبه بازار میروم. بشرا خاتون، بشرا فاطمه، بشرا زیدی هرچی هستی شما چند شنبه بازار میروی؟
بشرا هستی شما؟ هم بشرا زدی هم داریم، بشرا خاتون هم داریم. خب بشرا خاتون شما چند شنبه بازار می روید؟ زود باشید، زود باشید، زود باشید یعنی زود باشید، جلدی کرو، جلدی کرو، زود باشید، زود باشید یعنی بشرا زود باشید. شما چند شنبه بازار می روید؟ بله استخاره میکنی. کلثوم فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ کلثوم فاطمه شما بازار میرم. خوب. مرضیه بطول سلام، خوب هستی شما؟ خوب کلثوم فاطمه الان صدام میرسه؟ مرضیه بطول شما، مرضیه شما چند شنبه بازار میروی؟ چهار شنبه بازار میروم. خیلی خوب. الان همه شما متوجه شدید؟ بله آقا. امروز چند شنبه است، دیروز چند شنبه بود، پریروز چند شنبه بود. چند که در یه سوال شما چند شنبه بازار می روید؟ من دو شنبه بازار می، او چند شنبه بازار می رود، او مثلا دو شنبه بازار می رود، آنها سه شنبه بازار می روند. شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار می روم. من یک شنبه بازار میرم. خیلی خوب شما یک شنبه بازار می روی، اشکالی نداره. متوجه شدید پاک کنم؟ اس لیے دیکھیے میں نے پہلے دنوں کے نام یاد کرائے تھے، پھر اس کے بعد امروز، دیروز، پریروز، پردہ پس پردہ، اور آج دن پوچھنے کا طریقہ اور آپ کس دن کیا کرتے ہیں کا پوچھنے کا طریقہ آپ کو ہم نے آپس میں مل کے سیکھا. کل اب آپ اس کی آپ خوب پریکٹس کیجئے گا. اب ایک چیز اور لکھوا دیتا ہوں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا اس کے بارے میں بھی ہم پوچھتے رہیں گے، کیونکہ جتنی چیزیں پہلے یاد ہوں بات چیت کا آپشن زیادہ ہوتے ہیں، بات چیت کے آپشن زیادہ ہوتے ہیں. سر کلاس هستم. بله من سر کلاس هستم، من سر کلاس هستم، من کلاس رائٹ آن کلاس. بله خوب من سر کلاس هستم. خوب دنوں کے نام یاد ہو گئے؟ بله آقا. بله آقا. اب مہینوں کے نام اور لکھ لیجئے رانی. فروردین، بولیے فروردین، 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 اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت. یہ بے دو چشمی بھے مت پڑھیے گا، یہ انڈیا اس میں اردو زبان میں ہوتا ہے، یہ عربی میں بھا نہیں ہوتا. بے دو چشمی ہے، یہ نہیں ہے، بے ہے یہ، اور ہے فارسی میں ہے دو چشمی سے بناتے ہیں. فروردین کے بعد اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، اردی بہشت، بہشت، اردی بہشت، بولیے اردی بہشت، خورداد، 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 بله خورداد، خورداد، اردی بہشت، اردی فروردین، اردی بہشت، خورداد. دو چیز آپ کو یاد کرا رہا ہوں میں، اس میں 4 فصلیں ہوتی ہیں. کیسے کیسی ہوتی ہیں لکھیے. یہ سے کہتے ہیں ان 3 مہینوں میں ہوتی ہے فصل بہار، ان 3 موسم میں ہوتی ہے فصل بہار، فصل بہار، فصل یعنی موسم، بہار فصل بہار. لکھتے رہیے گا ایسے ہی، فصل بہار، فصل بہار. پہلا مہینہ ایرانیوں کا کون سا ہوتا ہے؟ فروردین، جس کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے نیو سال، اسے آپ لوگ نوروز کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ یہاں 21 مارچ یا 20 مارچ کو شروع ہوتا ہے. تو ایرانی جو ہم کہتے ہیں نا کہ نوروز ہے،
वो नौरोज ईरानियों का नया साल होता है, शमसी साल कहा जाता है। तो फरवरदीन पहला महीना है, दूसरा उर्दी बाईश, तीसरा खुर्दाद। इन 3 मौसम में होता है फसले बहार, इन 3 महीनों में है फसले बहार। बात को नाम फरवरदीन, उर्दी बाईश, खुर्दाद। फरवरदीन, उर्दी बाईश, खुर्दाद। चलिए 6 लिखे देते हैं, 4 5 6। तीर, ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं, तीर बोलिए, तीर। मुर्दाद, मुर्दाद, मुर्दाद। तीर, मुर्दाद। शहरीवार, शहरीवार। शहरीवार, मुर्दाद, मुर्दाद, शहरीवार, शहरीवार, शहरीवार। ये 3 महीने वाले। फसले ताबिस्तान, गर्मी का मौसम। फसले बहार का मौसम तो समझ गए ना किसे कहते हैं? बहार जिसमें हरियाली हरियाली होती है, फूल खिले हुए होते हैं, पेड़ सब जो शादाब होते हैं। जी ना जी 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 जी, जिसमें फूल खिले हुए होते हैं, पेड़ों पे हरियाली, खूबसूरती। खुद इंसान खाली पेड़ ही को नहीं होते खिले हुए, इंसान की तबीयत भी खिली खिली सी रहती है। फसले ताबिस्तान, ताबिस्तान यानी गर्मी। फसले ताबिस्तान यानी गर्मी का मौसम। अगले 3 महीने तीर, मुर्दाद, शहरीवार, गर्मी का मौसम। फसले ताबिस्तान, ताबिस्तान, फसले बाहर आते हैं। भले, तो इस पतझड़ के बाद ही आएगा, लेकिन उस साल के आखिर 3 महीने। फसले ताबिस्तान, फसले ताबिस्तान यानी गर्मी का मौसम। लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, गर्मी का मौसम। फसले बहार जो होता है, जब पेड़ जो है वो पतझड़ में पत्ते सूख के, पेड़ सूख के झड़ जाते हैं, नंगे हो जाते हैं पेड़ पौधे, फिर उसके बाद बहार आती है, नई जिंदगी आती है, पेड़ हरे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, और क्या भले खूबसूरत लगता है पूरी फिजा। फसले बहार, फिर उसके बाद फसले ताबिस्तान यानी गर्मी का मौसम। फिर उसके बाद आता है गर्मी का मौसम। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, फल वगैरह आए थे जो, अब वो पकने शुरू होंगे। फसले ताबिस्तान, गर्मी का मौसम। फसले पाक को नाम नविश्ती नवेशुमा फसले ताबिस्तान। कितने महीने हो गए? 6 महीने। मेहर, मेहर, बोलिए मेहर, मेहर। आबान, 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 आज़र, मेहर, आबान, मेहर, आबान, आज़र। मेहर, आबान, आज़र, ये 3 महीने हैं जी। पाइज, फसले पाइज, पाइज बोलते हैं, पाइज बोलते हैं पतझड़ का मौसम, पतझड़ का मौसम। नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है? पहले तो इनके नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप वीडियो देखिएगा बाद में तब लिखिएगा, या फिर कनेक्ट होइए दोबारा, रिकनेक्ट होइए दोबारा। फसले पाइज, फसले पाइज यानी पतझड़, पतझड़, पतझड़ का मौसम। ऑटम सीजन आवा जी। पतझड़ का मौसम किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधों पे से पत्ते सूख के झड़ जाते हैं। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग। जी जी जी। ऑटम।
फसलें फसलें पाइज, बोलिए फसलें 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 पाइज, पतझड़ का मौसम। तो ईरान में, हमारे इंडिया में कितने मौसम है? ज़ाहिरन 3 मौसम है हमारे यहाँ, या गर्मी है, या बरसात है, या सर्दी है। जी जी नहीं, वैसे तो इंडिया में 5 फसलें हैं, क्योंकि वहाँ बरसात नहीं है, हमारे यहाँ बरसात भी है, पतझड़ भी हमारे यहाँ कुछ दिन आता है सर्दी के पहले, सर्दी खत्म होने के बाद बाहर आ जाती है। वैसे हमारे यहाँ 5 मौसम बैठते हैं, लेकिन जो ज़ाहिरन दिखते हैं वो गर्मी, सर्दी, बरसात, 3 मौसम। ईरान में 4 हैं। जैसे ईरान में भी 5 हैं, लेकिन 4 में ही हो जाता है। जब पाइस खत्म होके सर्दी आती है, सर्दी जब खत्म होके वो शुरू होता है बहार, तो उसी में बारिशें भी हो जाती हैं। फसलें पाइस, पतझड़ का मौसम। पाइप को नाम वो सर्दी है 3 महीने जो आप लिख रहे हो। दी, बोलिए दी। बहमान, बहमान, दी बहमान। इस्फांद, इस्फांद, बोल नहीं रहे आप लोग। इस्फांद, बहमन, दी बहमान, इस्फांद, इस्फांद, इस्फंद, दी बहमान, इस्फांद। ये 3 महीने होते हैं। फसलें ज़ेमिस्तान, फसलें ज़ेमिस्तान, ज़ेमिस्तान यानी सर्दी का मौसम, विंटर। फसलें ज़ेमिस्तान, फसलें ज़ेमिस्तान, फसलें ज़ेमिस्तान, फसलें ज़ेमिस्तान, विंटर। फसल यानी मौसम, पाइज यानी पतझड़ का मौसम। फसलें ज़ेमिस्तान, फसल यानी मौसम, ज़ेमिस्तान यानी सर्दी का मौसम। तो 4 फसलें हुई हैं 12 महीने, 3-3 महीने से हैं। फरवरदीन, उर्दीबहिश, खुर्दाद, 3 महीने बाहर। तीर, मुर्दाद, शहरीवर, ताबिस्तान यानी गर्मी। मेहर, आबान, आजर, फसलें पाइज। दी, बहमान, इस्फान, इसी में बर्फबारी होती है 3 महीने, और फरवरदीन में भी हो जाती है कभी कभी, जो नया साल आता है उसी में बारिशें भी होती हैं, उसी में बर्फ भी गिर जाती है। तो 4 मौसम, 12 महीने। 12 महीने लिख लिया आपने? हो चुपे 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 चुपे। ईरान, फसल हा, फसल हा। देखिए अरबी, उर्दू, फारसी में किसी चीज को जमा बनाने के लिए हा लगाते हैं। फसल यानी मौसम, फसला यानी फसल की जमा। कितनी फसलें हैं ईरान में? 4, 2, 3 और 4 फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें? बहार, फसलें बहार। फसलें पाइज नहीं, बहार के बाद ताबिस्तान, गर्मी आती है। फसलें उल्टी सीधी मत याद करना कि बहार के बाद ताबिस्तान और पाइज याद कर लो, नहीं। बहार के बाद गर्मी आती है, फसलें ताबिस्तान, फसलें ताबिस्तान, फसलें पाइज, फसलें पाइज, फसलें पाइज, फसलें ज़ेमिस्तान, फसलें ज़ेमिस्तान, ज़ेमिस्तान। कौन सी फसल कब आती है ये मैं आपको 12 महीनों में लिखवा चुका हूँ। 12 महीने में से शुरू के 3 महीने बहार, अगले 3 महीने ताबिस्तान, अगले 3 महीने पाइज, अगले 3 महीने ज़ेमिस्तान। बस आपको महीनों की तरतीब याद रखनी है। फरवरदीन, उर्दीबहिश, खुर्दाद, तीर, मुर्दाद, शहरीवर, मेहर, आबान, आजर, दी, बहमान, इस्फान। फरवरदीन, उर्दीबहिश, खुर्दाद, फसल बहार। तीर, मुर्दाद, शहरीवर, फसल ताबिस्तान। मेहर, आबान, आजर, फसल पाइज। दी, बहमान, इस्फान, ज़ेमिस्तान। जैसे पुराने लोगों को हिंदी महीने याद रहते हैं,
चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस माघ फागुन। अब उनकी कहावतें भी मशहूर हैं। कुआर जाड़ों के द्वार, यानी बस कुआर जहां आया वहां से सर्दी शुरू। ठीक है, ये पुराने लोगों के पास बैठने के फायदे हैं। देखो हमने बैठाया, हमें थोड़ा बहुत याद है। कुआर चल रहा है जी। तो एक लोन का महीना भी होता है, शायद हर दूसरे तीसरे साल में एक लोन का महीना, यानी एक महीना एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वो लगे बस। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि हिंदी का जो महीना जहां है वही है। कुआर जाड़ों के द्वार, जब पहले दिन से आज तक जाड़ों के द्वार ही है, जाड़े उसी में शुरू होते हैं। वो इसी तरीके से जुगाड़ पानी करते हैं जैसे ईरानी करते हैं। ईरानी क्या करते हैं, शुरू के 3 महीने 31 तारीख के होते हैं, अगले जो है वो 30 के होते हैं, और सेकंड लास्ट वाला महीना 29 का होता है। और साल में 6 महीने टाइम ऐसे रहता है, 6 महीने 1 घंटा घटा देते हैं। 6 महीना मसलन अभी देखें अगर आप, तो ईरान में और इंडिया में 1 घंटे का फर्क चल रहा था, अभी 2 घंटे का हो जाएगा अगले 6 महीने में। हो गया, अभी 2 घंटे का फर्क है ईरान में इंडिया में। फिर 6 महीने बाद 1 घंटे का रह जाएगा। वो टाइम घटाते बढ़ाते हैं। इस तरीके से जुगाड़ पानी करके आप जब भी देखेंगे फसले बहार फरवरदीन उर्दीबज खुर्दाद में ही आती है, तीर मुर्दार शहरीवर में ताबिस्तानी आता है, मेहर आबान आजर में पाइजी आती है, दीप अहमद इस्पन में ज़मिस्तानी आता है। लेकिन आप बताइए मुहर्रम कभी आपके सामने गर्मियों में आता था, फिर बरसात में आने लगा, अब सर्दियों में आने लगेगा, तो बदल रहा है। वो चांद का महीने में ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने देखे हिंदी महीने, इसीलिए जुगाड़ पानी करके वो क्या करते हैं, हर तीसरे साल एक लोन का महीना हो जाता है उनका, हिंदी वाला महीने में। किसे मालूम है हिंदी महीने आप में से? मुझे मालूम। आप लोगों में से हिंदी महीने किसे मालूम है? मालूम है जी, जिसे मालूम नहीं है मैं न्यूज में दूंगा, भाई देखो फारसी सीख रहे हैं, हिंदी महीने याद नहीं है इन्हें। तो ये मजाक की बात। तो 4 फसलें ईरान में हुई, 12 महीने 4 फसलें। शुरू के 3 महीने फसलें, अगले 3 महीने फसलें, अगले 3 महीने फसलें, लास्ट के 3 महीने फसलें ज़मीस्तान। मुझसा बताएंगे बाहर को मुझसा इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपके प्रिंसिपल साहब आज ऑनलाइन है भाई, बताइए, पूछिए मुझसा इंग्लिश में बाहर को क्या कहते हैं? फसलें बाहर को है मुझसा साहब? फसलें बाहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखे उसको विंटर समर। विंटर तो ज़मिस्तान, और ज़मिस्तान हो गया वही समर, और पाइस हो गया पतझड़। पतझड़ जब होता है इसे क्या कहते हैं? बाले दिए ऑटम। हाँ ऑटम आएगा, सही। खूब फसलें बाहर ऑटम। तो शुरू के 3 महीने कौन कौन से? मुझे नहीं लगता फसलें बाहर होता, रैनी फसलें बाहर रैनी नहीं, वहाँ फसलें बाहर फूल खिले होते हैं, पेड़ हरे भरे खिल जाते हैं जी, और बारिश भी हो जाती है, बर्फ भी गिर जाती है। देखे सबिका ने बताया स्प्रिंग है। ठीक स्प्रिंग होगा जी। ठीक है, बाकी आप लोग भी देखिएगा, हमारी भी जानकारी बढ़ेगी, हम भी देख लेंगे। तो स्प्रिंग फसलें बाहर, फसलें ताबिस्तान यानी गर्मी, समर, फसलें पाइस यानी पतझड़, ऑटम, और फसलें ज़मिस्तान यानी विंटर। कैसे बटे हुए हैं महीने और किस तरीके से उन्होंने महीनों को सेटल किया है कि बाहर शुरू के 3 महीने में आती है, अगले 3, 4, 5, 6 महीने में ताबिस्तानी आता। कैसे सेट किया उन्होंने? शुरू के 3 महीने 31 तारीख के, अगले 5 महीने 30 का, लास्ट का 1 महीना 29 का, साल में 6 महीने 1 घंटा आगे, 6 घंटा फिर पीछे, 1 घंटा फिर पीछे, 6 महीना। इस तरीके से जुगाड़ किया है। जैसे आपने हिंदी महीनों में देखा होगा, हर 3 साल में, क्योंकि 10 दिन का फर्क आता है 1 साल में, तो 3 साल में 10, 20, 30, 1 महीना हो गया, नहीं हो गया? 1 साल में 10 दिन, 3 साल में 1 महीना लोन का होता है हिंदी में, लोन का महीना। ठीक है, उनकी जानकारी में 23 घंटे होते हैं क्या? बाले। तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कुआर में ही जाड़े की शुरुआत होती है, कहावत मशहूर है, कुआर जाड़ों के द्वार।
یہاں سے شروعات ہوتی ہے جاڑوں کی. تو ہمیشہ کوار میں ہی جاڑوں کی شروعات ہوتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اس طریقے سے سیٹ کیا ہوا. لیکن آپ نے چاند کے مہینے دیکھیے آپ. رمضان جو ہے وہ سردیوں میں آتا تھا, گرمیوں میں آتا تھا, کڑاکے کی برسات میں بھی آنے لگا. وہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ اس میں ایسا جگاڑ نہیں ہے. تو مہینوں کے نام فروردین, بولیے فروردین, کولی بائش, خرداد, تیر, مرداد, شہریور, مہر, آذر, آذر, دی, بہمن, اسفند, فصل بہار, در فصل بہار درختان سبز است. در فصل تابستان ہوا گرم است. در فصل پاییز برگ درختان میریزند. پائیز کے موسم میں پیڑ کے پتے گر جاتے ہیں. برگ یعنی پتے, برگ درختان درختوں کے پتے, میریزند گر جاتے ہیں. در فصل پائیز برگ درختان میریزند. دیکھیں فصل پائیز بتا چکا ہوں آپ کو, برگ یعنی پتے بھی بتا چکا ہوں آپ کو, درخت یعنی درخت بھی بتا چکا ہوں. درخت در فصل پائیز برگ درختان میریزند. در فصل پاییز برگ درختان میریزند. در فصل زمستان برف میبارد. سردیوں میں برف برستی ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما برف میبارد. باریدن کے معنی باریدن نہیں برسنا, باریدن. در فصل زمستان برف میبارد. در فصل پاییز برگ درختان میریزند گر جاتے ہیں. خوب, تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ پورا سال اور نہیں, پہلے ہم نے دنوں کے نام, امروز, دیروز, پریروز, فردا, پس فردا, اور دن کے بارے میں کیسے پوچھتا, سوال کیسے کرتے ہیں دن کے بارے میں. فردا چند چند کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں. فردا چند شنبے است, کل امروز چند شنبے است, فردا چند شنبے است, پس فردا چند شنبے است, دیروز چند شنبه بود, دیروز سه شنبه بود, پریروز دو شنبه بود. بھلے آج کا درس آپ کا یہی تھا. باقی یہ کل جو ہم نے کل کیا پر دہرایا تھا, کل یہ دہرایا تھا دارم داری والا. من چتر دارم, من انار دارم, تو توپ داری, تو پرتقال داری. پہلے میں چھتر دو دارم میں رکھتا ہوں, داری تو رکھتا ہے, دارد وہ رکھتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے پریکٹس کرا چکا ہوں. یہ درس ہمارا تمام ہو گیا. بس یہ 2-3 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو یہ تمام کر دیں. یا پھر اس کے بعد سوال آیا تھا اس کے بارے میں چے کے ذریعے سے, یہ بھی میں آپ کو سکھا چکا ہوں. شما چے داری, من سیب دار, او چے دارد, او کتاب دارد. یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں. یہ درس تمام ہو گیا ہے. بس یہ آخری صفحہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یہ کہ آپ نے پورے درس میں یہ ورڈ پڑھے ہیں تو آپ اپنا امتحان لیں اپنے آپ. جنگل یعنی کیا, چوپان, اس لیے آپ یہ جنگل است, آیا این جنگل است, جنگل چه دارد, درخت دارد, جنگل حیوان دارد, این چوپان است, آیا این چوپان است, چوپان چه دارد, چوپان گوسفند دارد. جعبه, جعبه کجاست, مطلب زیر میز است, میز کے نیچے ہے, زیر میز است. چادر, چادر در کمود است. میں لکھوا چکا ہوں کمود یعنی الماری. چادر یعنی جو برقع وغیرہ اوڑھتی ہیں عورتیں, چادر وغیرہ, چادر یعنی چادر. در کمود است الماری میں. چاقو, این چاقو است, آیا این چاقو است, شما آیا شما چاقو داری, چاقو برای چیست, چاقو مال کیست,
अब जरा खामोशी से एक बात सुनिए। देखिए एक लफ्ज क्या है, चाकू। सुनिएगा सिर्फ आप लोग जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से प्रैक्टिस करना। देखिए चाकू है, लफ्ज एक है, कितने जुमले बना सकते हैं? इन चाकू अस्त, इन चाकू है, आया इन चाकू अस्त, भले इन चाकू अस्त। आन चीज, आन चाकू अस्त, चाकू बराए चीज, चाकू बराए बुरीदन अस्त। चाकू माले कीस, चाकू माले ज़ैनब अस्त। चाकू कुजास, चाकू दर यखचाल अस्त या दर आशपस खाने अस्त। आया शुमा चाकूदारी, भले मन चाकूदार। चाकू कुजास, देखिए एक, उससे हमने कितने जुमलों की प्रैक्टिस, सब जुमलों की प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे ही आप सब लफ्जों की प्रैक्टिस किया करें। ये लफ्ज वही है, इन बस्तनियास। अब देखिए अभी तक आप छोटे छोटे जुमले बना रहे थे, बड़े कैसे बनाए? अभी छोटे जुमलों को बड़ा कैसे कर सकते हैं? इन बस्तनियास आन पिसर बस्तनी दारत, जुमला बड़ा हो गया। ये आइसक्रीम है, वो लड़का आइसक्रीम रखता है। आया वाले वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। محمد وآل محمد